अशें म्हाका दिसता इलेक्शनाक अशें मागपा येता ना तो पळय तो जाणटो तो रावला बेश्टी बसना म्हणून आनी तेका फुडें वचपाक पाँच तारीख से खड़े हो रहे कितने का भितर कोण घेता तुमचो कोण आहा सुपरवायझर पळय ताका साहेब पावर टेक्नॉलॉजी पूरी अजून आपली सिनियर सिटीजन आमी दोग जाण आसो तीग जाण आसो सिनियर सिटीजनाची लायन कित्याक ना आणि दोन जण ना तिंका बसांनी लायन कित्याक ना काय म्हणटा लाइन करता लाइन करपाक हे गावना कितें गावना लोक बोवाळ घालता फुडले आसता ते कितें सिनियर सिटीजनाक लायन आसपाक जाय मरे इतली व्हडली लायन फक्त अपॉयंटमेंट घेवपाक हें खंय तरी रॉंग जाता. आतां हांव सांगपाक सोदतां की ह्या लोकांक लायनी रावपाचें आनी थोड्या लोकांक प्रिविलेज मेळपाचें हें कशें 5 दीस हे पळय 5 दीस कॅम्प करतात आनी कित्या खातीर कितें तरी हें डॉक्युमेंट क्रिएट करपाक बोगस वोटर्स एनरोल करपाक तांकां तांच्या घरा कडेन आधार कार्ड अपडेशन जाता एनरोलमेंट जाता आनी ह्या लोकांक हांगा लायनी रावपाक पडटा येदी व्हडले लायनी रावपाक पडटा हो खंयचो कायदो स्टाफ ना म्हणटा जाल्यार हांकां स्टाफ पावता जेन्ना SIRाचें रिविजन चलता लोकांक हें दिवपा पडटा त्या टायमार जेन्युइन आहा ते बाबड्या लायनी रावता आनी बोगस आहा ते तुमकां घराको तांकां स्टाफा व्हरता कॅम्प्स करपाक 5-5, 6-6 दीस हे हो खंयच्या कायद्यान बसता आमी डिमांड करता इमिजिएटली हांगा एडिशनल स्टाफ दिवचो आनी हे जे कॅम्प्स इलिगल कॅम्प्स जे तुमी करतात आमदारा हेजेर ते खंय तरी बंद जावपा जाय कित्याक दे आर बींग मिसयूज हांगा जे लोक आहा ते जेन्युइन आपणागे डॉक्युमेंट्स रेक्टिफाय करपाक येता आनी ते जाल्यार मातशें लायनी रावपाक हे 100% रॉंग जाता आनी ते जाल्यार विका एकदां इतली जेन्ना तुमी एवरी टायम प्रत्येक वेळार डॉक्युमेंट आधार कार्ड सोदतात जाल्यार ते भाशेन तुमी लोकांक फॅसिलिटी दिवपा जाय की बाबा तें बेगीन जावपा सारकें आमी तांकां विनंती केल्ली आहा की एवरी डे तुमी सेंटर ओपन दवरचो लोक येतलो आपलो अपॉयंटमेंट घेतलो वयतलो त्या दिसा तांकां येवं दी पूण अशें लोकांक लायनीन लावन तांकां सफर करपाक दीस इज हॅरेसमेंट हो जेन्युइन लोक आनी हांगा सेंटरान ते सांगतात 300 काडले आनी कट ऑफ टायम दिला तांकां थोड्यांक बावड्यांक धाडली परत आनी लोक कितलो म्हण येतलो आनी ह्या भाशेन लायनीन उबो रावतलो सकाळचो मात तर हांकां चुरचुरे दिसना सरकारान दोळे धांपल्या काय म्हूण चंद्रकांत शेटयेक हांवें विचारलेलें फाटल्या दिसांनी ही इज द चेअरमॅन ऑफ दीस इन्फोटेक कॉर्पोरेशन तूं तर हेजी दखल घेना जाल्यार आमी येवन तो घेराव घालचो पडटलो फाल्यां एसेंब्लीन एक ऑल्टरनेट सजेशन दिता सपोज म्हणटो सांगपा म्हळ्यार ह्यो लायन करपाक कारण कितें हेंकां जाय की लोकांक लायनी रावले हॅरस जाल्ले आनी मागीर आपले कॉन्स्टिट्युएन्सी कॅम्प मागपाचे सो ते भाशेन जाल्यार हो सेंटर बंद करा आनी एक कॉन्स्टिट्युएन्सी एक वार्डाक घाला लोकांकूय बरें पडटलें लागीं जातलें तांकां फक्त थारावीक हांकां दिनाका तुमी ही फॅसिलिटी दीत जाल्यार सगळ्यांक दिया हो सेंटर बंद करा आनी एक वार्डान दिया कॅम्प्स लोकांक आनी तितली बऱ्या पडटलें आयज आमी हे सेंटर आहा पळय हो इन्फोटेक सेंटर आधार कार्ड अपडेशन हे सेंटराचेर तुमी आयज पळयलां आसतलें हो लोक कितलो आहा तो आपले आधार कार्ड अपडेट करपाक हे सेंटराचेर फक्त एक फ्रायडे एकूच दीस दवरला टू टेक अपॉयंटमेंट्स आनी लोक हो तुमी आतां शूट काढ तेजें कळटलें की हो लोक कितलो उबो आहा तो आनी तेणी ऑलरेडी लोकांक थोड्यांक परत धाडल्या की लिमीट इज 300 म्हणून हांवें एक 4 दीस जाले मिस्टर चंद्रकांत शेट्टी द MLA ऑफ बिचोली एंड हू इज द इन्फोटेक कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा हाजो चेअरमॅन हेका हांवें विचारलें बाबा ह्या सेंटराचेर हे लोक तुजे पिकांतल्यान एक पावटी येता हो लोकांची तुवें हालत पयले काय म्हूण वाय डोंट यू कीप दीस सेंटर ओपन फॉर एवरी डे
तेणें म्हाका सांगलें की आय वील ट्राय टू सी इन टू इट म्हणून आनी म्हाका तेणें तेंचो MDचो आनी तेंचे एक IT इंजिनियराचो कॉन्टॅक्ट दिलो. IT इंजिनियराक हांवें काल विचारलें तुवें वॉट एक्शन्स हॅव यू टेकन ऑन दीस. तेणें म्हाका सांगलें वी आर वर्कींग ऑन इट, वी आर हॅविंग शॉर्टेज ऑफ स्टाफ म्हणून. सो ह्या लोकांची हालत तर पळयत जाल्यार तुवें विचार करपाक पडटलो आमी कसले आतां स्टेप्स घेवचे पडटले ते. आतां हांवें तांकां विचारलें केन्ना तुमी स्टार्ट करतले, आमकां आजून ऑर्डर येवंक ना, आमकां आजून इंस्ट्रक्शन येवंक ना. जाल्यार हे लोक पळय इतलो सकाळचो उबो रावता फॉर एक अपॉयंटमेंट घेवपाक वन्स इन अ वीक. म्हाका दिसता हें तर जाग्यार पडना हे फुडली विकाक. जाल्यार आमी हे इन्फोटेक कॉर्पोरेशनाचे MD घेराव घालचो पडटलो. कित्याक हो लोक पळय आसा फ्रॉम द सावथ हे लोकांची पळय हालत जाता न्ही सकाळची ती पळोवपाक जायना. आनी आमकां इन्फॉर्मेशनूय येयल्ली आहा प्रत्येक कॉन्स्टिट्युन्सीनी थोड्या आमदारांनी आधार कार्ड ऑथॉरिटीज आहा पळय तांकां कॅम्प करपाक लायल्या म्हण आपले कॉन्स्टिट्युन्सीनी आनी लोकांक ह्या सेंटरांनी सफर करपाक लायल्या. हेजेर तुका फुडली म्हायती आमचो सावे वतीन दितलो. आतां आमी आयज फ्रायडे, फाल्यां सॅटर्डे, परवां संडे, मंडे तर हांगा लोकांची आमी संख्या पळयतले आनी दुसऱ्या दिसाक तो सेंटर ओपन आसपाक जाय. ताणें ऑलरेडी नोटीस मारलेलो आहा फॉर फ्रेश अपॉयंटमेंट्स ओन्ली ऑन फ्रायडेज म्हणून. मंडे, ट्युजडे, वेनसडे आमी चॅक करतले. तिनूय दिसां पर्यंत ताणें तर स्टाफ दवरला आनी सेंटर तर चलता आनी तर स्टाफ दवरूंक ना जाल्यार थर्सडे वचून आमी चंद्रकांत शेट्टीक मेळून ताका आमी ऑफिसान मेळटले सगळे. आतां दुबयच्यान येयला चेडवाचें रजिस्टर करपाक. ताका आतां 1 म्हयनो मागीर डेट दिता. ताका 1 वीक येयला तो स्पेशल करपाक. तरी आसतना तागेलें कांय जायना, ते डेट दिना. फाटीं बायल येवन गेली ताका पांय जाय म्हणपाक लागलें. आतां हो येयला म्हणल्यार आतां दिना ते नेक्स्ट वीक जाय ताका म्हणलें मंडे दी म्हणल्यार दिना. आतां डेट इतली लायना. आतां आमी कितें करपाचें? आमी कशें करपाचें आधार कार्ड रजिस्टर्ड? तुमी खंयच्यान आयिल्ले? आमी मडगांवांत रावता, बोड्डा रावता आमी फातोड्डाचेर. नांव कितें तुगेलें? म्हजें नांव इम्तियाज.